येदी व्हडल्यो गजाली भायर पडल्यो इन पब्लीक डोमेन. Nothing remains hidden as far as politics is concerned. Where there is spark, there will be fire somewhere. जे जो तर हिंगा बारीक सो स्पार्क जाता जाल्यार खंय तरी उजो पेट्टलोच. सो असो तो गजाल ती भायर पावली. पूण आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगला डॉक्टर प्रमोद सावंताक की आमचे कडेन स्थिर सरकार आहा, स्टेबल गव्हर्मेंट आहा, आमकां आनी आमदार दुसरे पार्टीचे आमी घेवपाचे न्हू. आनी इट इज नॉट इन अ व्हेरी गुड इंट्रस्ट एज फार एज taking more MLAs of other political parties concerned. And I strongly feel that at this moment, this is what I feel. I don't know, party, I am part of the party, but party's decision could be something else, could be different. But definitely, because of the spark, this has gone out in public domain. हांवें public domain हाडूंक न्हय. जेन्ना म्हाका प्रश्न केलो मिडियान तेन्ना हांवें सांगलें की वी शूड नॉट टेक अप टू इलेक्शन. इलेक्शनाक आनी एक्झॅक्टली 1.5 year उरला. यू कॅन से 1 year 4 months because 1.5 म्हयनो तो 45 days will be code of conduct. So let us wait till then. And on our own, we will try to get our own majority. पण तुम्ही सांगलेलें पाटयेक की तें नाका म्हणून. हांवें CMाक सांगलां न्हू आनी घेवपाची गरज ना. कित्याक एट दीस फॅग एंड घेवन जेन्ना सालिगांव ब्लॉक आमचो आसा, BJPचो ब्लॉक सालिगांव आहा, शिवोले ब्लॉक आहा, तांकां कितें म्हणून सांगतले? वॉट आर वी गोईंग टू टेल देम? तांकां कित्याक म्हणून घेतल्या? सो कोण येवंक सोदता जाल्यार दीस इज नॉट द रायट टायम टू टेक देम बिकॉज वी आर स्टेबल. आय वूड एग्री दॅट इफ वी वर 19 and we are taking support of independent, then it is different. Every political party has done this. You look at earlier, before we could form government, in the year 2000, 2001 I think it's 2000. Just before we could form government, that time Congress party had taken so many MLAs. Yeah, they had taken so many MLAs. They had taken independent resign जावन गेल्ले, MGPचे मर्ज केल्ले तेंच्यांनी, डायरेक्ट भितर घेतलेले. And they had also taken independent, MGP आनी तेन्ना कसली तरी पार्टी आसली तेंची, सो तेंचेय घेतलेले तेणी. So it is no longer this thing that आमीच केला म्हणून आता. So till the Supreme Court decides on this matter about 2/3 defecting from the principal party, legislature party getting merged with the other party, till the Supreme Court decides on this, this will continue all over India. हे चालूच आहा. आनी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आयज ना फाल्यां येतलें, चालू आहा. थोडे रिट पिटिशन 2-3 स्टेटींसून येयल्ले आहा, PILs येयल्ले आहा सुप्रीम कोर्टान. सो डेफिनेटली टुडे ऑर टुमॉरो Supreme Court will decide. After Speaker deciding, it will go to High Court to Supreme Court. And finally, एक verdict कितें येतलें whether you can merge the legislature wing, 2/3 of the legislature wing in the other political party. Whether it is correct or wrong, whether it is fitting within the ambit of law, within our constitution. So, from where this idea came up? म्हणजे त्यांच्याकडल्यान इनिशिएटिव्ह येयलो काय BJP कडल्यान कशें? म्हाजे कडेन कसलेंच उलोवप जावंक ना कोणाचें. पूण जेन्ना म्हाजे कडेन एडवायजाक येयले, आय डोंट वॉन्ट टू नेम एनीबडी, आय टोल्ड देम वेरी फ्रँकली दिस इज नॉट द टायम टू मर्ज. People are not ready to accept your merger or anything like that. You have to wait. And I feel that whatever I have said is right. It's too late for somebody to merge with us. And what is the benefit out of that?
we already have 27 MLAs. As it is difficult to give chairmanships or anything like that. Accommodate them. Yeah, it is the problem. So now issue is And why to make the blocks uneasy? दोन ब्लॉक हा म्हणजे तांकां uneasy कित्याक करप? पण ते ओपोज कोणाच्या फुडें केले? See, I have already told CM about this. I have also told Vice President of the party, भारतीय जनता पार्टीचे वायस प्रेजिडेंटाकूय सांगला हांवें की हो मूव जो जाता पळय तो जो तर कोण एक्सेप्ट पासून करूंक सोदता जाल्यार करचो न्हू. So this episode is over or still going on? I think right now it is put to rest. पॉलिटिक्सान कितेंय जावंक शकता ते म्हाज्या कंट्रोलान ना. बट आय एम नॉट एनी वे कनेक्टेड इन दीस मूव. जर कोण असो चिंता की मायकल बींग एट द सेंटर ऑफ सालिगांव एंड शोलीम हो म्हाजो मूव ना, हो म्हाजो मूव ना. आय एम नो वे कनेक्टेड टू दीस मूव. एंड आतां सांगला पळय तशें रायट नाव दीस मूव ऑफ मर्जिंग ऑर is put on hold or whatever, but you can never know tomorrow what can happen. The move can start back again. There could be a merger also. You can never know what can happen when. But whoever is denying or whatever it is, हुई तरी हे जाला म्हणून आवाज जाला तो आमी मूव काय करूंक ना. आमी कोणाक काय फुडें वसोंक ना. Neither I was anywhere involved in this episode. So your personal view is this is not the right time. This is not the right time to do this. When Supreme Court has already told the Speaker to decide this matter within time bound, and after Speaker deciding, the opposite party will definitely go to High Court, and then they have a liberty to go to Supreme Court. So how can you decide something right away? And you just join in and you don't know what is your future. So it's not a right move. Immature decision by those two MLAs. No, I would not say immature decision. Maybe every person feels like they should be in power. सगळ्याकूच दिसता की आपण पावरान आसचो आनी ती तेंची चूक न्हू. कित्याक जेन्ना तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता लोकांचे खूब डिमांड आसता. हो रोड जावपाक जाय, तो रोड हॉटमिक्स जावंक जाय, थिंगा आमकां बरें जिमनेजियम जाय, थिंगा आमकां बरें क्लब हावस जाय, थिंगा आनी कितें जाय, गार्डन जाय, लायब्ररी जाय, बरें पंचायत घर जाय, कम्युनिटी सेंटर जाय, फुटबॉल ग्रावंड जाय, क्रिकेट ग्रावंड जाय. हे सगल्यो वस्तू तितूंतले तुका थोड्यो वस्तू तूं ऑपोजिशनान रावन करूंक शकता. चीफ मिनिस्टराक कन्विन्स करून आनी कितें करून करूंक शकता. बाब रेजिनालान कितलींच कामां करून घेतल्या आपली. I am giving an example. So, same way any other MLA can also do. But a lot of works are not possible also. Staying in opposition. So they must be also wanting to do some work which they have promised to the people. Somebody wants to come in. But I have already told my party, that is party जे leaders are, vice president आसूं, chief minister आसूं, they are the decision making people. I have told them that let us not take any more MLAs of the other political party at this time. It is just 1 year 4 months to go for the election. Not a right move. बरें हेजेर कितें करात तुमी हेल्प केलें न्हू इलेक्शनाक बीजेपीन आसून? आमी कोणाक हेल्प करूंक ना. हांव बीजेपीन आहलो, कोणाक अशें दिसता की हांवें हेल्प केलो जाल्यार तो म्हाजें नांव खंय तरी वयर काडूंक शकता. तितून कांय उलोवन फायदो ना. बट आय डीड नॉट गो टू कॅम्पेन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. त्या टायमार आमी कॅम्पेन करूंक वचोंक ना थिंगा शोलीम आमचे बीजेपी कॅन्डिडेट नायदर सालिगांव. म्हणजे म्हाका इनवायट करूंक नासलो कॅम्पेन करपाक. सो आय हॅड नॉट गो. सो मे बी विनोद इज थिंकींग हांव थिंगा वचोंक ना म्हणून तो जिखला. तो ऑपोजीट आहलो. बट वाय इज टेकिंग युअर नेम दॅट यू हॅव हेल्प हिम आनी यू आर थँकफूल? तो जर म्हाजें नांव घेता हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका की इफ ही इज थिंकींग दॅट आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ हीज विक्ट्री. देव बरें करूं म्हणचें पडलें. कित्याक आमकां पयलो तेणी सपोर्टूय दिला
स्टार्टींग 2 वर्सां गोवा फॉरवर्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केला सो बट आनी ते आमी इसरोंक जायना सारके 2 years सपोर्ट केला तेंच्यांनी मार्च टील मार्च 2019 बट इट डजंट क्रिएट आनी विदीन द नेक्स्ट 1 month हे सगळे घडामोडी चालू जाल्या तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहलो MP इलेक्शनूय आहले सो ऑल दीस थिंग आफ्टर दॅट इट वेंट ऑफ बट इट डजंट इट क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन यू एंड द पार्टी बिकॉज तो सांगता पळय तुवें ताका हेल्प केला तुमच्या तशें पार्टीचो काय जालें? कॅन्डिडेट आशिल्लो एट दॅट पर्टिक्युलर टायम त्या टायमाचेर त्या आमदारान आमकां आपोवंक ना थिंगा आतां तो आमदार गोट म्हाका कोण तो आदी मिनिस्टर आहलो आनी आमचो MLA आहलो आमचो लिडर हां. बाब दयानंद मांद्रेकर इज माय गुड फ्रेंड एट दॅट पर्टिक्युलर टायम ही डिडंट कॉल मी फॉर इलेक्शन कॅम्पेन ओवर कॉन्फिडन्स आमी शेजारी न्हू वी आर सारके नेबरींग MLA सो वी हॅव टू हेल्प इच अदर इन शॉर्ट सालिगांवानूय म्हाजो हेल्प जावंक जाय त्या आमदारान आमच्या MLAन हांव खंय जरी आहा एक पॉलिटिकल पार्टी त्या MLAन म्हाका हेल्प करूंक जाय कलांगूट आय शूड हेल्प सम अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज ऑलवेज लायक दॅट जेन्ना न्यूज येयली तेन्ना युअर फ्रेंड विजय कॉन्टेक्टेड वीथ वाय युअर पार्टी इज डुईंग दीस अशें बी जालें हें ना तशें कांय ना विजय हॅज टू टेक केअर ऑफ हीज पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टायम ही हॅज फॉर्मड अ पॉलिटिकल पार्टी that is Goa Forward. He has to take care of his 2 MLAs. So he has taken precautionary measures. आनी केला तेणें अशें हांव आयकता की आमदाराक आपयला तो बसून तेजे मनीस येवन तेंचे घरा मेवल्या तेंकां सगळें केलां कितें डिफरन्सीस बसून कितें आहले सॉर्ट आउट केलां म्हाका दिसता दीस इशू मस्ट हॅव गॉन टू रेस्ट रायट नाव बट यू कॅन नेवर नो with your statement. You can never know what can happen when. But I am not anywhere involved in bringing these MLA to bring them into BJP. सेकंड थिंग तुम्ही 1.5 वर्स सिच्युएशन आहा ताका प्रत्येक गजालीन ऑस्टेरिटी मेजर्स करचे पडटात प्रत्येक कामां ब्लॉक करची पडटा अलावन्सीस ब्लॉक करचे पडटा लोकांचे पेमेंट हाडून दवरचे पडटा हाव तुम्ही कशें पळयता सिच्युएशन आनी हाव यू वील फेस पीपल इन 2022 See, I feel that we are in economic crisis right now and we have to agree to that. Entire India and especially Goa being a small state where we were depending on mining and tourism. Tourism right now is on total halt. Total halt म्हणजे entirely आमची इकॉनॉमी जी आहली ती 50% ट्युरिजमाचेर चलताली आनी 50% अदर बिजनसीस वेदर इट इज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणून एक आमची आहा जी इंडस्ट्री आसूं आमचें एग्रीकल्चर आसूं खंय तरी डिपेंड आहा ते सगळे इंटर डिपेंडंट आयज कंप्लिटली ट्युरिजम इंडस्ट्री हॉल्टाचेर पावल्या आफ्टर द COVID-19 फ्रॉम मार्च 20th ऑनवर्ड्स 2 दीस पयलींसून ते बंदूच जाले 22 लॉकडावन जालो 20 तारीख पासून सगळे बंद आहले आनी आय स्ट्रॉंगली फील दॅट वी हॅव टू ओपन अप दीस इंडस्ट्री that is hotels, resorts, guest houses by July 15. Open करपाचें आनी with proper protocol SOP घालून गेस्टांक भितर घेवप only with तेंचे थिंगासोर इमिडिएट चॅक जावन तांकां रिजल्ट येवपाक जाय एअरपोर्टाचेर जावं रेल्वे स्टेशन आनी हॉटेलान येताना ती कोवीड सर्टिफिकेट घेवन येवपाक जाय हॉटेलान येयला आयडेंटी खंय मागता आयडेंटी आनी मागपाची गरज ना कोवीड सर्टिफिकेट दिले दॅट इज युअर आयडेंटिटी सगळें आहा तुजें नेम एड्रेस सगळें आहा सो तशें आसपाक जाय सो तशे मेजर्स घाली SOP तशी जाय जाल्यार दुसऱ्या स्टेटांसून गोंयांत ट्युरिस्ट येतले आतां आमी मार्चानसून पळयत आसा कोवीड आतां वाडत गेले इट इज पिक्ड अप इट वील गो डावन बट एवर कम्स अप गोज डावन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आमी शिकले धाकटे आसतना सो डेफिनेटली आय एम very positive that the tourism industry will start in the state of Goa and we have to be very very positive on that. Keep our fingers tight and crossed and pray to God that the figures which have gone up should come down and we have to wait for our good old days to come back again. Industry जर चालू जायत जाल्यार सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट परतून मेळटलें बट इट वील टेक सम 2 or 3 months
for the industry to pick up. If things go well in other states, that is the main is Delhi and in Mumbai, हे दोन स्टेटींनी सारखे जावपाक जाय. State government is positive towards opening. See, if you do not open industry, जाल्यार instead of dying with COVID, we may die with hunger. गोंयान अजून पासून तशी परिस्थिती येवंक ना, पूण तशी येवची न्हू कोणाचेर. भुरग्यांक शिक्षण मेळचें, जो तर कोण डॉक्टर जावंक सोदता आनी ताजो टायम आतां येयल्लो आहा एडमिशनाक दुसरे स्टेटीन वचून एडमिशन घेवपाक, जाल्यार तेजे बापाय कडेन पयशे आसपाक जाय. ताजो जो तर जी 70,000-80,000 वा 1 lakh सॅलरी आहली ज्या इंडस्ट्रीन तो कामाक आहलो, तीच ताका मेळना जाल्यार तो कसो फी भरतलो. हेजेर सगळें डिपेंडींग आहा. वेदर इट इज एड्युकेशन ऑफ अ चायल्ड in higher education, whether it is stomach, it's a full chain which has to restart back again, and for that we are very, very positive that the industry needs to start. Once the hotel industry start, everything will start, whether it is taxi, whether it is motorcycle pilot, whether it is rickshaw, whether it is supermarket, whether it is any grocery shop, vegetable market, fish market, chicken and meat market, Including casino. everything. The whole industry is depending on hotels to start. Minute hotel starts, everything will start, and with proper SOP, we should not compromise on any SOP. It is very important. Like, no guest should check in the hotel without the COVID certificate. It's important. Because COVID hinga check जावंक जाय, hinga certificate घेवंक जाय आनी मागीर येवपाक. But you are still confident that when such a huge number of cases coming up in every point, nook and corner, See, then जावंक शकता. आता cases जो येता, they are spiking up in every village. So this is the time, like it has happened all over India. You look at the world, how it has happened. In those country when it started, it went in other states also, and slowly it came up and then it died off, and now it is going down. The figures are going down all over the world. Now Goa, आमी फेस फुडें येयली, लॉकडावन केलें, फुडें येयली. मार्चाचे एप्रिलान येलें, एप्रिलान लॉकडावन केलें, मेयान येलें, मेयान लॉकडावन केलें, जुनान येलें. सो आमी जेन्ना लॉकडावन ओपन केलें एप्रिलान, तेन्ना केसी आमकां गोंयान दिसल्यो, बिकॉज वी टूक फ्रॉम आउटसायड द स्टेट. सो दीस इज द सेम थिंग. लायक गोंयान आतां येयल्यो, एक टच वूड आवर इम्यून सिस्टम इज still very good. We are strong, Goans and Indians, and by God's grace definitely we'll come out of it. But economically we cannot go more weaker than what we are today. And I strongly feel that starting the industry, because आता सगळे लोक भोंवपाक लागले. तूं रोडार गाडयो पयशी सगळ्यो आहा, एक्सेप्ट टॅक्सी ना, एक्सेप्ट आमचे ऑटो रिक्षा ना, कित्याक तांकां भाडी मेळना. आनी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी ना, एअरपोर्टा वयल्यो टॅक्सी ना, त्या खातीर मातसो रश कमी दिसता. टेम्पो ट्रॅव्हलर ना जे ट्युरिस्टांक घेवन वयता, बशी व्हडल्यो त्यो ना ट्युरिस्टांक घेवन वयता पळय. सो ऑल दीस थिंग टू स्टार्ट विल टेक अ लिटल मोर टायम, बट समवेर वी नीड टू स्टार्ट द इंडस्ट्री. लायक जुलाय 15 आमी इंडस्ट्री स्टार्ट करी, hotels with proper SOP, then you will see tourists coming in August. It will take 1 month for things to stabilize. Augustaचे उपरांत, after 15 August, people will come slowly by slowly. They will say Goa is a safe destination. The number of COVID cases have gone down. People have recovered this, that, and everything will start back again. Second industry is mining, who can save Goa from this economic crisis. From state Yes. government कडल्यान तितलो push central government वयता असो दिसना. See, central government policy is auction. So because we do not want to go in that this of auction, because यांना decision जावपाचे ऑप्शनाचे. ऑप्शन अजुनी जावंक ना म्हणून we have to rely on the center. Otherwise, centeraचे decision was the day Supreme Court stopped us. Next day we could put all these mining leases are they cancel जे जाल्ल्यो ऑप्शनाक आमी वचोंक जाताले. बट इट वूड अगेन गो इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फायनल डिसिजन, बिकॉज सरफेस रायट्स जे आहा तेजेर एक कोर्टान भासाभास जावपाची आनी तेजेर ऑर्डरूय येवपाची, कितें तरी ऑर्डर येवपाची. सिन्स वी डीड नॉट गो, वी हॅव टू वेट फॉर सेंटर टू बेल अस आउट, and something will come out, I strongly feel, or the Supreme Court may do a review of the petition which is filed.
सो रिव्यू जर करून आमकां एक 10-15 वर्सां आनीक दिले मायनींग करपाक विथ द सेम लिजीस टू कंटिन्यू, देन आमी सुटले हितूनसून. सो ते एक जावंक शकता आनी नोव्हेंबरानसून मायनिंगूय स्टार्ट जावंक शकता. मायनींग, नॉट द डंप वीच इज ऑलरेडी देर. डंप वीच इज ऑलरेडी देर इज गेटिंग स्लोली एक्सपोर्टेड. म्हणजे ट्रक्स मुवमेंट चालू जाल्ले, आतां पावसा खातीर बंद आहा, परत चालू जातले. बट आय फील दॅट मायनींग शूड स्टार्ट इन अ स्लो वे इनिशियली, आनी कॅपिंग घालून सगळें हें करून कितले पयले. Are things are moving in that direction to get it done? I feel that the things are moving in that direction. They are waiting for Supreme Court to hear the petition, which is likely to come up any time. And Supreme Court knows that right now the economic condition, the mining can also help the country. जितलो मायन तुजो एक्सपोर्ट जातलो ताका एक्सपोर्ट ड्युटी मेळोन सेंटराकूय पयशे येतले, इकॉनॉमी रिवॉल्व जातली, आनी ट्रक ओनर्स आसूं, डिजल आसूं, पेट्रोल आसूं, आनी कितें आसूं, सगळे भशेचे आमच्या गोंयानूच न्हू, गोंया भायर पासून ही इंडस्ट्री, मायनींग इंडस्ट्री रिवायव जातली. सो त्या खातीरचे डिसिजन घेवपाक जाय. इवन रिव्यू पिटिशन बेगींतल्या बेगीन जर सुप्रीम कोर्ट आमचे हियर करून डिसिजन दीत in favor of the state, and we will get a relief. People of Goa will get relief. Government will get relief.